মিস্ত্রি কামিং ତମ ବେଞ୍ଚ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖାତାଟା ଉପରେ ଦେଖେ ଦାସ এইটা কর এটা ଖାତା ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ବାଳ ପତ୍ର ଯେମିତି ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇ ଦଉନି ଆରେ ଏକୁ ଖାତା ସିଧା କରିଦେବୁ ସିଧା ହେଇଗଲା ସେତିକି ମାପ କେତେ देखिए ठीक बोला मिस्त्री काम कर कौन पढ़ौली मु 1.5 घंटा हेलेनी मु पढ़ेई चलीची कौन पढ़ौली गणित मैथ पढ़ुथिले टी इटे ऊपर कोन लिखाई साहित्य खाता साहित्य खाता गणित कथा खाई से गणित कथा एटा गणित कथा दियो सदै हैं एउटु गणित स्टार्ट होला कौन एतो का साहित्य से पता साहित्य एटु गणित सर एउटु विज्ञान तापरे एपटा मो पुआ पड़े सर